Hello guys, assalamualaikum. My name is Azila and welcome to my other vlog. তো গাইস আমি এখানে নিয়ে এসেছি গাইস, এখানে নিয়ে একটা দলে জয়েন হবো। মানে খেলা হচ্ছে এখানে, দেখে নিচে খেলা হচ্ছে নাকি। ওকে গাইস, খেলা বন্ধ হয়ে গেছে, খেলা শেষ। তো দেখা যাক। মেক্সিকো টিম ব্রাজিল টিম, আমি মেক্সিকো নিব অবভিয়াসলি। চলো ওকে চলো, আমার খেলা শুরু। এ ব্রাজিল টিম ए इसी ये बेटा मार मार के जिया बड़ा लाल कर दूंगा, समझे ना। हाँ नहीं तो ये क्या है? हाँ इसी ये मार 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 गोल मार गोल मार गोल मार गोल। हाँ ये कैसे हो गया बेटा? हाँ नहीं तो ज़्यादा बोलता है। मार गोल। अरे भाई गोलकीपर शक्त আছে, गोलकीपर এটা শক্ত আছে। गोलकीपर सॉरी गोलकीपर बोलते हम। गोल ये क्या है कि मैकिन लगाया है क्या? गोल। वाओ, ब्राजील टीम নিজে গোল মারলো। वाओ नाइस नाइस। आगे बढ़ सेना। गोल। अल्लाह এটা কেমনে হইলো ভাই? গোল কেন হচ্ছে না? গোল मस्त टेस्टी। Close your eyes। चलो 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 चलो। ओके गाइस, ये तो बॉल ले लिया बंदर के। अल्लाह भाई गोल की बटौनी शक्त हो उससे बड़े बेटा, मार मार के जबड़ा लाल कर दूंगा। ए भाई बॉल इसी। चलो चलो चलो, बॉल नीचे गोल गोल। चलो मार 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 गोल। अरे भाई ये की খেলোয়াড় এটা बंदर। गोल की बात दौड़ी वाली समस्या नहीं। ये दौड़ ये कैसे हो गया? चलो चलो, ये এটা কাকে দিছে পাস? নুব খেলোয়াড়কে দিছে ভাই, যেটা মারতে পারে না বিলকুল भी গোল। আনি তো চলো এখন এদিকে পাস দিব, আমি জানি 100। चलो चलो पास मारो, पास मार गोल। अरे भाई गोल बेटा অনেক শক্ত করে। ओके नहीं आए बॉल नहीं आए। क्या बेटे? चलो चलो बॉलটা তো এদিকে নিয়ে দিয়েছি। গোলকিপারটা দই বলছে বারো। গোল। গোল भाई गोल मारছে भाई, शेरा गोल এটা। फाड़ के रख दूंगा सब कॉम्पिटिटर को, फाड़ के रख दूंगा, समझा ना। ये मार 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 गोल। নুব খেলোয়াড় নিচে, সমস্যা নেই। হাট এ আমাকে ফেলিছে। রেফারি কই ভাই? রেফারি ফালতু রেফারি, বান্দা রেফারি। চোখের সামনে হচ্ছে ভাই রেফারি না। বলি দিলাম, জানি এখন দূরে পাস দিবে, সে আমি পিছনে গিয়েছি। ওকে ভালো খেলোয়াড় নিছে, ভালো খেলোয়াড়। হ্যাঁ আমাকে মোটিভেট করতে শিখি ভাই। আমার এখানে 84 ভাই, 84 নম্বর খেলোয়াড়। ওয়াট এটা কি পুরানা আমল? 80-র মধ্যে গেছে গা। ওয়াও এবার তুই আয়, তুই শুধু গোল মারতে দেখা। দেখো 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 कैसे फेंक दिया केले। मार गोल। ও ভাই গোলকিপারটা অনেক শক্ত করতে পারে, একে দিয়ে তো গোলই হচ্ছে না বান্দার। আরে আমি কোথায় মারছি এটা? ওয়াও নাইস। মার মার। এত ইজি গোল মারতে পারছে। সি गंदा रेटिंग दूंगा तेरे को। हाँ नहीं अच्छा बॉल। भाग 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 काला, ये भागना 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 भागना। ना 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 नो। ओ भाई दौड़ी ফেলছে গোলকিপার। ओके चलो 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 चलो। अरे मारना भाई, একটা গোল মারা তো। यस গোল। আজকে ব্রাজিলকে একটা গোল মারতে হবে না। 7 আপকে আনি তো 7 আপ। चलो
ওই মার মার মার, গোল 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 গোল, মেসি 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 মেসি, গোল। আমি তো বলই পাচ্ছি না, নাহলে গোল মারতে পারতাম আমি। গাইস দেখো, এই দেখো আমি দেখো ভাই বলই পাচ্ছি না ভাই, গোল মারবোই ভাই, এমনি আমাকে বলই দিচ্ছে না। পাস দে ভাই, একটা গোল মারতে দে। গোল की बदल फेल, व्हाट द गोल। इसको बोल के 7 अप खवा दियो आज की 7 अप। आज के ब्राजील की 7 अप खवा दियो। ए बे नो खेलो ए भाई कैसा है गोलकीपर। 7 अप 7 अप भाई, 7 अप খেয়ে দিলাম, খাওয়াই দিলাম ব্রাজিল ফ্যানদেরকে 7 अप। ওকে চলো, আমি যে পর্তুগাল আসলে সশিবো এ পর্তুগাল জনে বিশ আল্লাহ 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 আল্লাহ, বলনে কেলে ये भाई फक, सॉरी ये हाँ, इससे ना क्या निकालना मेरे को जो लाना पड़ रहा है। ये केले हाँ, इसी बात करने का ना दोस्ती, क्या अपन मारा है। एक डिबल मास से बांधा दर एक तो मत दिबी ना ब्राजिल के इसी मारी दे गोल मार। ओके चलो मत बांधा, चलो पास दाओ एक এখন পাস, চলো চল। এ একটা মারা যাবে না। 7 আপের মতোই থাকুক। এ ভাই গোল মারিস না, 7 আপের মতো থাকুক ভাই, থাকুক। আল্লাহ গোল মারিছে। আমাকে তো গোল মারতে দিচ্ছে না ব্রো। চলো সমস্যা নাই, একদিন গোল না মারলে কি বা হবে। আমি অনেকবার গোল মারছি, আপনারা দেখেছেন আমি পর্তুগাল কত দুতে গোল মারতাম। ওহো গোল ভাই, 9 আপ। আমাকে মেক্সিকোর টিমও খেলতে হচ্ছে ভাই, বাধ্যগত। ओके चल ब्राजील, ये कैसे होगा। ए मारो पास दो गोल नो ए गोल ए मारना बे केले। चलो इसको बोल दिया ना प्रो खिलवाड़। আমি লাফাচ্ছি এরকম করি। চলো আমরা ফাইনালি আবার উইন হয়ে গেছি।